Good morning, good afternoon, good evening, everyone. I am Janessa Dicanoy. For today's report, I'm going to discuss about the properties fire, the physical properties, and the chemical properties of fire. So let's start. So the first physical properties of fire is fire point. Fire point is the lowest temperature at which a product produces sufficient flammable vapor to produce sustained combustion after the removal of the primary source. So ang fire point is the minimal temperature nga ang usa ka flammable vapor magproduce og combustion bisan pagkwaon na nimo tong ang nagpa-ignite ato niya. So mo na siya ang fire point. Ang flash point is the lowest temperature at which a product produces enough vapor to produce a flash through the application of small ignition source near the surface of the product, specifically to liquid, but it can also apply to some solid material. Ang flash point naman is at its minimal temperature. If ever nga mo siyang sindihan, mag-create lang siya og kanang flash, dili jud siya kanang musiga. Unlike sa fire point nga bisag waon na nimo tong iyahang, for example posporo, nagyapi siga. Ang flash point kung kuan nimo ang posporo, di na jud siya mo wala mo siga. Next is the ignition temperature. The temperature at which the material is heated to initiate sustained combustion once ignited. So ang ignition temperature is the temperature nga ang isa ka material combust or mag-create og flames pag imo siyang i-ignite mo na tanan man nga material na ignition or ang mga gases, mga solid, liquid, unsa pa na siya nga klase da, pag imo na siyang i-ignite or imo na siyang sa iyang ignition temperature, pag mo sobra na siya mo cause din na siya og combustion. Ug naapod tayo ginatawag nga auto ignition temperature. Ang auto ignition temperature naman pareha siya sa ignition temperature. Ang kalahian lang niya kay bisag without the application of external source, mag-ignite jud siya. Basta ma-exceed siya sa iyang ignition temperature. Ilhan na nimo niya kung unsa tong mga ignition temperature, kay naman na siya sa last page. Sa page 29 din lang nako kanon kay taas kayo to. Basta ang auto ignition temperature, ang timan-anon dyan nato kay kanang pag mulampas siya sa iyang ignition temperature, kuan jud siya magka-combustion bisag wala kay gamiton nga pang-ignite niya, di ba nimo siya sinda. Ang flammable limit naman is the flammability or explosive limit are the minimum and maximum concentration of gas or vapor in an air which can be ignited and sustained as self-propagating flame. It is a mixture below the flammable limit is too lean to burn and explode, and the mixture above the upper flammable limit is to reach or to burn or explode. Flammable limit naman is ang explosive limit sa isa ka vapor. It's either minimum or maximum. Pag nasa sa below or the lower flammable limit, it is too lean to burn or kayo explode. Then pag mayroon kag above the upper flammable limit sa isa ka substance or isa ka matter or sa gas, is to reach the pod to explode or burn. So man na siya ang flammable limit. Sa picture makita nimo dra nga na spark generator, to reach, then na fire sa tunga, then to lean. Next is the flammable range. The range of flammable vapor or gas air mixture between the lower upper flammable explosive limit. So mura gyapon siya og flammable limit. Ang iha lang kay ihang katasaon sa ilang kuan ba sa from upper to lower, iyang range sa explosive limit sa isa ka gas. Then specific gravity is the ratio of weight of material to the weight of the same volume of water. Kaning sa specific gravity kay ang weight sa material o ang kabugaton sa material gi-compare siya sa weight sa volume sa water. Next is vapor density. Ang vapor density is the weight of a volume of pure gas with no air present compared with the weight of an equal volume of dry air. Nga ginaingon din ang average or ang vapor density sa
dry air or sa air is 1.00. So, munang 1.00. Compared with the way of equal volume of dry air, the same temperature and pressure. Gina-calculate niya ang ratio of molecular weight of the gas to the average molecular weight of air with 29.9 vapor density. And natay example ana kanang sa picture. Makita nimo dira nga ang katong trapo gibutangan siya gasolina. Then giingon ra nga ang gasoline vapor daw nada siya density nga approximately 3 to 4 which is heavier sa air. So that's why kita nimo bisag kanang kandila ra sa ubos naman untay rag para pugnan ng kanang gasolina mo agas. Ut gyapon ang kanang kalayo sa ubos because ang ginaingon nato ang approximately ang kanang density sa gasoline is heavier than air sa kay ang air 1 raman. So pag mag-flow down jud gihapon ang kanang kuan sa gasolina isag naa ng rag dira. So makalayo jud siya from top to bottom hanto dito sa ibabaw sa so mo na siya ang vapor density. Higher from 1 kay ma-found down na siya sa higher places. Pag lower sa 1 sa lower places. Pag kanang close to 1 or continue mixed with air will be found at all level. So, kung doon lang siya sa 1, ang vapor density, makita nimo siya sa tanang level, high place or lower places. Then, next is boiling point. Ang boiling point naman, pareha sa water, ang boiling point sa water is 100 degrees Celsius. Ang sa ethanol is 78.37 degrees Celsius. So, ang petroleum product consists of many components, each having a specific boiling, do not have a specific boiling point but have a boiling range. The lowest temperature in the boiling range is called the initial boiling point. The maximum temperature with the liquid is evaporated is the final boiling point. Next, catalyst. Ang catalyst is a substance which when added to our system will control the spread of reaction. The catalyst as such will not alter in the process. There are few extinguishing agents which are sometimes indicated as an anti-catalyst product because the chain reaction of a fire is broken when these agents are applied. So ang catalyst is pinakadali lang ana kay pag mo na siyang ibutang mag-reduce ang katong spread sa fire. For example, ang pinaka-kuan jud daw nga catalyst is the water. Makapa hinay sa spread sa fire or pakawala sa pag-spread sa fire. Then, vapor pressure. The lowest pressure at which a liquid at a given temperature in a closed container will remain in the liquid phase without evaporation. So, from its lowest temperature sa isa ka liquid, ang temperature daw ato niya in a closed container kay magpabilin daw gihapon dito as liquid form. Ito na ta sa chemical properties of fire. Natay endothermic reaction. Di na lang nakabasahon, ako na lang i-explain. Ang endothermic reaction is, for example, ang sa ana is kanang pag melting of ice and photosynthesis kanang mogamit ta og sunlight para i-melt ang ice. Ang init para i-melt. Ang photosynthesis mogamit siya og sunlight i-absorb niya itong sunlight para form to energy, then makaform og glucose para makahimo sa sarili pagkaon ang plant. So mo ang endothermic reaction. Ang exothermic reaction naman, ang pinaka-example ana is mo give up siya og kanang heat. And all nga material form of combustion kuan is exothermic reaction, ang reaction nga mahitabo. Kay for example, magsunog ka og wood. Magsunog ka og wood, mag-give off man jud na og heat. So, ma-feel man na nimo sa imuhang kuan pag muduol ka kay initan ka mo na siyang exothermic. Ang oxidation naman is a chemical changes in which combustible material, fuel, and an oxidizing agent react. So, for example, ang fuel, tapos in the surrounding, kabalaman tanga na oxygen sa atong surrounding. So, katong oxygen o ang fuel kay mag-produce na sila og heat and energy nga makudungag sa kakusugon sa pag-spread sa kalayo. Then number 4 is combustion loss and flame or flame. The manifestation of fire when the fire is in its gas phase combustion, a matter that is produced by fire. So ang combustion of flame is the product of fire. Pag na fire na joy combustion.
or flame makita. So that would be all. Thank you.